One. So, magluluto kami ng aperitivo ni Tia Nico. Luto ng tortas di camaron. Ayan. Tortilla de camarones. Tipiko dito. Camarones, may sibuyeta, saka que mas tiya special? Perejil. Perejil, at saka harina, mga guys. At saka, Harina. At saka, lagyan ng konting abitin. Tapos, konting kaldo ng gambas o meron kayong agwa kung gas. So, ayan guys. Yung papel. Ayan guys. Antayin na lang natin magpula. So, luto. Balik ka rin natin. So, luto na yung tortas di camaron. Tortitas di camaron. Titipyo yan dito sa Sanlúcar, Barameda, Cadiz. Ayan. Ay, si Tia, yung chief cook namin dito. Yan. Nagkatrabaho to sa sa sikat na restaurant dito. Ayan, siya yung chief cook. Chief cook. Ayan. Magsilito ka? Así que estoy aprendiendo cosas de ella. Y yo de ti. Y a mí también. De mí también está aprendiendo ella. So, ayan guys. Gusto ko siyang kumain ng pansit. Ayan. Antay na natin magpula. So, pag magpula na siya, so toasted na siya, balik pa rin. So, ayan. Sa Pilipinas, iba naman way natin pag magluto, itlog lang. Ito walang itlog dyan. Pilipinas, next na kong huevo. Sin huevo. ¿Cómo? Con huevo. Harina y huevo también. Y camarones. Sí, camarones. Sí. Pero aquí no. So, yan guys. So, tingnan nyo. Yan. Pag ready na siya, pwede nyo balik na rin. Yan. Ang sarap yan guys. Toasted. Okay. Sí, muy rico cuando está crujiente. Crujiente. Crujiente siya. Yan. Ano siya kuya? ¿Dónde está? Yan yung textura niya guys. Yan. Yan yung fresh na kamaron dito sa dagat. Yan. So, ayan. Ano namin dito. Disfrutar yung comida in la playa na pescado. Ayan. Sarap dito yung mga isda na fresh. Yan na guys. So, toasted na. Qué bonita. Qué rico yan. So, yan mga guys. Ayan na. So, yung pagkain na naman namin ay tingnan nyo guys. Kasi, so, ayan, bye-bye. Bye-bye sa inyo lahat. Yung pagkain namin. Bye. Aperitivo pala.